आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां भागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। आता दर एक बुधवारा मंत्रिमंडळाच्या बसके पयलीं सगळे मंत्री पर्वरे मंत्रालयान जनते कडेन संवाद साधतले। सकाळीं 10 ते 12 वरां मेरेन संवादाची कार्यावळ जातली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। पणजेन काल भारतीय जनता पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणीची बसका जाली। बसके उपरांत उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी ही म्हायती दिली। सगळ्या मंत्र्यांक आता ह्या फुडें जनते कडेन संवाद साधप बंधनकारक आसा। तशेंच दर एक मंगळारा एका मंत्र्याक भाजप कार्यालयाक भेट दिवन कार्यकर्त्यां कडेन संवाद साधचो पडटलो। जनतेच्यो समस्या आयकून घेवन त्यो सुटावे करपा खातीर संवाद साधप पूरक थारतलें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। काश्मीर ते कन्याकुमारी मेरेनच्या पुराय देश बांधवांक हिंदी एकूच भाशा एकठांय दवरता अशें सांगून हे खातीर थळाव्या भाशां बरोबरूच प्रत्येक राज्यान हिंदी भाशेचो प्रसार जावप गरजेचो आसा अशें मत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें। गोमंतक राष्ट्रभाषा विद्यापीठ ह्या संस्थेच्या भांगरा उत्सवी वर्सा निमतान मडगांवां आयोजीत केल्ल्या एका सुवाळ्यात सावंत उलयताले। ह्या वेळार मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, अनिवासी भारतीय आयोगाचे आयुक्त नरेंद्र सावयकर, केंद्रीय हिंदी निर्देशालयाचे निर्देशक डॉ. सुनील कुलकर्णी, कोकण रेल्वे महामंडळाचे अध्यक्ष संतोष कुमार झा तशेंच गोमंतक राष्ट्रभाषा विद्यापीठ संस्थेची अध्यक्ष कृष्णी वाळके ह्या वेळार हाजीर आशिल्लीं। गोंयांत राजभाशेच्या उदरगती खातीर राज्य सरकारान संशोधन विभाग सुरू केला आनी तातूंतल्यान हिंदी साहित्याचेर कोंकणींत जाल्यार कोंकणी साहित्याचेर हिंदींत अनुवाद चालू आसा। मात त्या खातीर फावो त्या प्रमाणात अनुवादक मेळना अशी खंत मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायली। गोंयांत बऱ्या अनुवादकांची गरज आसा अशें मत तांणी उक्तायलें। फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत आयोजीत केल्ली अखिल गोंय घुमट आरती सर्त आज सकाळीं 10 वरांचेर राजीव गांधी कला मंदिरांत सुरू जातली। हे सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्याक कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक सगूण वेळीप मुखेल सोयरेन हाजीर आसतले। राजीव गांधी कला मंदिराचे आदले उपाध्यक्ष शांताराम कोलवेकर आनी वांगडी सचिव स्वाती दळवी खाशेले आमंत्रीत हाजीर आसतली। सृजन संवाद गोवा ह्या संस्थेन गोवा कोंकणी अकादमीच्या पालवान ज्ञानपीठकार रवींद्र केळेकार साहित्य आनी जिवीत ह्या विशयाचेर आंतर महाविद्यालयीन प्रश्नमंजुषा सर्त घडोवन हाडल्या। ह्या प्रश्नमंजुषा सर्तीन गोंय विद्यापीठा कडेन संलग्न आशिल्ल्या खंयच्याय महाविद्यालयाच्या पदवी वा पदव्युत्तर विभागाचो एक पंगड वांटेकार जावंक शकता। गोंय विद्यापीठाचे पदव्युत्तर विभाग लेगीत सर्ती खातीर पात्र आसात। रवींद्र केळेकार साहित्य आनी जिवीत ह्या विशयांक धरून ही प्रश्नमंजुषा सर्त कोंकणी भाशेंत आसतली हाची सर्तक पंगडांनी नोंद घेवची। लिखीत प्रश्नाचे मुळावे फेरये उपरांत वांटेकार पंगडा मदले 4 उत्कृश्ट पंगड अंतीम फेरयेंत वांटेकार जावंक पात्र थारतले। पुणेच्या गोवा विद्याप्रसारक मंडळाच्या शिक्षण महाविद्यालय सभाघरांत 5 ऑक्टोबराक सकाळीं 9:30 वरांचेर ही सर्त जातली। सर्तींतल्या पयल्या, दुसऱ्या आनी तिसऱ्या जैतिवंत पंगडा खातीर रोख आनी मानचिन्ह अशे पुरस्कार फावो जातले जाल्यार चवथ्या पंगडा खातीर उमेद वाडोवपी इनाम आसतले। सर्तीन वांटो घेतिल्ल्या सगळ्या पंगडांक सहभाग प्रमाणपत्र भेटयतले। सर्तीन वांटेकार जावपा खातीर महाविद्यालयांच्या प्राचार्यां कडेन संपर्क करचो अशें आयोजकांनी कळीत केलां। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी काल पर्वरे मंत्रालयान उद्देग, वेपार आनी वाणिज्य संचालनालयान आयोजीत केल्ल्या 2 दिसांच्या कार्यशाळेचें उक्तावण केलें। तशेंच ह्या कार्यावळींत प्रधानमंत्री गती शक्ती मास्टर प्लॅनाची गोंयांत अंमलबजावणी आनी उपेगांत हाडपा खातीर मानक कार्यप्रणाली दस्तावेजाचें अनावरण केलें। कार्यशाळा प्रधानमंत्री गती शक्ती युनिफायड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लॅटफॉर्म, गोंय लॉजिस्टिक्स आनी वेअरहाउसिंग धोरण 2023 ची अंमलबजावणी ह्या विशयांचेर केंद्रीत आशिल्ली। गोंयांत गुंतवणुकीक आकर्शीत करून रोजगार संदी निर्माण करपा खातीर लॉजिस्टीक मळाची उदरगत करपाक सरकार कटिबद्ध आशिल्ल्याचें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। गोंय लॉजिस्टिक्स आनी वेअरहाउसिंग धोरण आनी सगळ्या विभागांच्या एकवटीत प्रयत्नांतल्यान लॉजिस्टीक तांक वाडोवपाचें आमचें ध्येय आसा। प्रधानमंत्री गती शक्ती मास्टर येवजणे वरवीं रस्ते, बंदर, हेर साधन सुविधा, डिजिटल पोर्टल आनी सॉफ्टवेअर अशा सुविधांचो विकास करपाक सरकारचे यत्न चालू आसात अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। इतल्यांनी प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो।